A very good morning to all my subscribers and viewers, and a very blessed Sunday. I hope you all are doing great. New viewers, please don't forget to subscribe. To apniyan dikhiyo baze truck ekta all KMC dumping area la niche de kheti to punchi na ase giri na manu khan kam kuri ase etia. So etia ita khan utha ase itu truck tu ita bukhia la gari ekta ase kheti ri giri she machine la we de ase to properties khan olop damage kurise kol la gas khan aru tu dhan khan तो इते तो गाड़ी नाव लागे रे गाड़ी तो किमान डैमेज है तो इते को कोले ना पड़ो तो इता हन दुकान उठाई दीजिए त्या दुकान बिहार ला से तो इते हिंदी मैन और ड्राइवर থাকিছে গুছে तो ड्राइवर तो मुक्ते লাগিছে গুছে तो অলপ খুন ওলাইছে গুছে Only over severe injury in here, in yan hoy bisha. Aro hindi men do ko ana in ya kwaze. Ede gore se dala. Itu incident do last night around 8 ite in ya hoy bisha. To hindi men do ko ana. Tan bi ite ase ite bi. De gore bo mun han. To itu incident do कोई मा साइड पर एक गाड़ी लो स्पीड पर आइसे ना कुछ तो इना ना ताई आस्ते आस्ते कोना साइड ते लो जाओ गाड़ो माटी नरम থাকে तो इतु जगह फाने आस्ते आस्ते कोना नीचे रे तानी ना रे लो जिसे नीचे फाने गाड़ी मालिक भी बेसी लॉस আৰু তো খেতি কৰি হান বি দান হান পুৰা বিয়া কৰি দিছে দান বি বেছি লছ হৈছে तो सही सभी इधर वाला हियल आसे इधर वाला इन्हें जाल आसे इधर ठीक हाईवे ला उसोड़े ऐसे all KMC dumping ला लोप नीचे रहते तो इतना हानि देवे तला बोधी रहते इधर वे कुंबा और कुंबा हंदो इधर वाला उठाई ना इधर साइडिंग करिছে all KMC আৰু মন্দিৰ ৰেল অলপ চেণ্টাৰ ফানে আছে তো ইনসিডেন্ট হলো कोल गास खान भी भांगिছে और অলপ ওচৰলৈ লৈ যেন আপুনি আনি দেখাই দিব तो सही सही पूरा माटिला ভিতৰে গুছি না আছে খেতি অলপ নৰম থাকে আৰু এতে পানী বি দেখিব পাছে পানী খান থাকে কাৰণে আৰু অলপ ডিপ গুছি দিছে তো তালা বেক সাইড ফানি বি দেখাই দিব আপনি হানগে
আৰু তালা ফ্ৰণ্ট ফানি বি লৈ যায় না দেখাই দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ আপুনি খানকে ৰাস্তা এতে আছে তো এইটো আছে তালা সাইড প্ৰফাইল তো টায়াৰ খান বি চাই চাবি কিনা গুচি নাযায় পুৰা সিমেন্ট আছে দে ওপৰতে হাইৱে আছে ঠিক হাইৱে অলপ নিচেতে আছে আলাকো কিবা এক্সট্ৰা ডেমেজ হৈছে এনেকো নাই তো আগে ফানি একো মেজৰ কিবা বিয়া হোৱা নাই হেডলাইটটো ফাটি নাযায় এটা বহুত সাইড বি ফাটি নাযায় এটা বি ফাটি নাযায় হেডলাইটটো ফাটি নাযায় অলৰেডি আৰু আলাখানকো কিবা ডেমেজ হৈছে এনেকো হোৱা নাই এইটোতো ওলা পিছতে জানি যাব হলিবি এক্সাক্টলি গাড়ীৰ কণ্ডিশ্যনটো কি কিনে আছে এৰে ওপৰ ফানে অলপ চেপ্টা হৈ নাযায় এইটো জায়গাতে the rest তো প্ৰতিখানটো ওকে আছে তো এইটো ট্ৰাকটো দে বহি নাছে এতিয়া আপতে আছে উঠিবলৈ নাপাৰে হৈছে তো ওৱান ৱে হৈ নাছে এইটোৱে আৰু KMC ডাম্পিং অলপ নিচেতে আছে চাবি টানিবলৈ ট্ৰাইটো বেছি কৰিছে ধান দাদা হলা আর্টিকেল পানী ফেলা আছে ধান পানী ফেলাই না মাত খান্দ অলপ ৰিমুভ কৰিলে টায়াৰৰ পৰা
जा पीछे यही जगह स्लिप करता है थोड़ा ठीक कर मारो भैया उधर So guys, if you find this video informative in any way, please don't forget to subscribe and keep supporting. Have a wonderful day everyone.